जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आपण माने देखुछंती रियामाल शिव मंदिर। देखंतु ये रियामाल रो शिव मंदिर। ये देवगढ़ को रास्ता। ये रास्ता रेढ़ाखोल को रास्ता। चलते जावा भितर जाए ठाकुर को बुली आसवा। ये से मंदिर रो कारुकार्य बहुत सुंदर मंदिर। देखंतु एठी वृषभ बाबा अच्छी। देखंतु ये वृषभ बाबा शिव प्रभु शिव शंकर तांको वाहन शिवंकर वाहन। ये मंदिर सम्मुखर दृश्य। चलतु जीवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुखे यमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। देखंतु आज्ञा ये माँ विमलाक्षी को मंदिर। आपण माने आसंतु आसिकी आम रियामाल ठाकुर ठाकुराणी महादेव अच्छी। आपण मैंने आसिक एडू देखिकी जीवे। ये तो मंदिर सम्मुखर दृश्य। चलतु जीवा। एडी महापात्र आज्ञा अच्छा जड़े तांको पचारि बुझा। चलतु जीवा। ये महापात्र आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा आपण को नाड़ा कौन? मो ना हूँ मंगल महापात्र। आज्ञा ये केते वर्ष है आप काम कर? 60 वर्ष उपर। आज्ञा यही ठाकुर अनुभूति विषय कहतु। ठाकुर स्वप्नेश्वर महादेव बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। से मुझे जाने किसी अनुभूति ठाकुर अनुभूति आउ कि कहीपर बल ना से धन्यवाद। ये सही शिवंकर एडी महापात्र आज्ञा। ओ नमः शिवाय ही भगवान पुष्पदागा समर्पयामि तुरीय वनस्पति नाना गुण मनोहर आनंद सरभ्य परिपूर्णति अंतरगंध प्राय सर्वसमतु ओम वनस्पति रसादि ये से मंदिर दृश्य। आपण माने आसंदु आसिक आमर रियामाल स्वप्नेश्वर महादेवाय नमः मंदिर रे ठाकुर को भिक्षा मागी आपण माने जीवे। भिक्षा थाल पूर्ण सियोर हम। चलतु जीवा। ये हूँ आम बाबा मठ रियामाल। चलतु जीवा भितर बुली आसवा। ये सही दृश्य। ये आज्ञा से रियामालर घाटी ऊपर दृश्य। एडी बाबा जन रोचंती जीवा बाबा को टे पचारि बुझा। ये आज्ञा से बाबा जगह जीवा बाबा को टे पचारि बुझा। जय जगन्नाथ। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा आपण को नाड़ा? आज्ञा आपण को नाड़ा कौन?
ମନୋଜ ଚୈତନ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଦରୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଅଛି ରୁଦ୍ରକାଳୀ, ଚୈତି ମାସରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଗ ଥିଲା ଯୁଗୁରି ଗୁଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ମଠ ହେଲା ଦିନରୁ ଆମେ ନାଁଟା ଦେଲୁ ଯୁଗି ହୁଳି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ତରଫରୁ ମାନେ ପାଣି ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଭାବରେ ନାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭଜନ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମର ରିଆମାଳର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇ ଆମ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରକୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରିଆମାଳର ପର୍ବତ ଶିଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମ ରିଆମାଳ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଇଏ ହେଇ ପାଉଛର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ସେଇ ରିଆମାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପରିଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମର ରିଆମାଳ ମା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେ ଆପଣ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।